আরে নমস্কার দাদা, আরে আসুন আসুন, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? আরে দিদি আপনি ওখানে কেন? নমস্কার নমস্কার নমস্কার, আসুন। ঘোষবাবু, আপনাকেও মানে এত দেরি, সময়টা দেখুন কটা বাজে। আসুন আসুন আসুন, আসুন আসুন আসুন। अरे पापा, एसिडिटी नहीं, गैस है। अरे पापा, आप इन्हों को देखकर तो ऐसे कर रहे हो जैसे शादी से पहले मुझ पर करते थे। क्या डाउट? बात तो सही है। अरे पापा, गैस, बदहजमी, भारीपन, ये सब एसिडिटी के ही नाम है। अच्छा। लीजिए। हाँ पापा भी ना, तब डाउट था, अब श्योर हूँ कि सब पर काम करता है। এখন ঠিক আছো বাবা? ঠিক আছে? দেখো মা, আমি বললাম বাবা ঠিক আছে, চলো ভালো আছো?